بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس السابع والأربعون من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. ما زلنا في الباب الثامن وهو حكم مظاهرة المشركين على المسلمين، ووصلنا إلى مسألة الاستعانة بالمشركين في الحرب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali majelis qiraah dan ta'liq terhadap kitab Ajwibah Syekh Shalih Al-Fauzan tentang masalah kufur dan iman. Kita sampai kepada halaqah atau majelis ke-47. Masih bab ke-8, yaitu bab mudhaharatul musyrikin alal muslimin, memberikan dukungan kepada orang-orang musyrik atas kaum muslimin. Dan sampai kita ke permasalahan tentang al-isti'anah bil musyrikin fil harb, meminta pertolongan dengan kaum musyrikin di dalam peperangan. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. هذا رجل من المشركين كان قويا وجلدا في الحروب، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر وهي أول الغزوات بعد الهجرة، جاء هذا المشرك يريد الذهاب معه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخرج معك لأصيب منهم، يعني قصده الأموال والغنيمة. وفرح الصحابة لما رأوه لما يعلمون من قوته وجلده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتؤمن بالله؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لا أستعين بمشرك. ثم إن الرجل هداه الله وأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة معهم في بدر. استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في القتال، لأن الكافر لا يؤمن أن يأخذ أسرار المسلمين ولا يؤمن في القتال، فلا تجوز الاستعانة به. وهذا قول كثير من أهل العلم، لا تجوز الاستعانة بالمشركين مطلقا، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عملا بهذا الحديث. والقول الثاني أنه تجوز الاستعانة بالمشركين عند الضرورة، إذا احتاج المسلمون إلى ذلك في قتال عدوهم، وكان المشرك ذا رأي وذا شجاعة ولا يخاف على المسلمين منه، يعني حسن الرأي بالمسلمين، يعني مقصود أنه لا يكيد بالمسلمين وأنه له ميل للمسلمين، ولا يتصور منه أنه يكيد بهم. قال: فلا مانع من الاستعانة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين في غزوة حنين، فإنه خرج معه إلى غزوة حنين ناس من أهل مكة لم يسلموا، ومنهم صفوان بن أمية خرج قبل أن يسلم، واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا من الحديد، وغيره خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا، فهذا دليل على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة أو عند الضرورة. واختار هذا ابن القيم في زاد المعاد وجماعة من أهل العلم. منه عند الضرورة لا بأس، بشرط أن يؤمن جانب هذا المشرك أو هؤلاء المشركين الذين يستعان بهم، ولأنهم قد يكونوا أصلح للمسلمين من ناحية العدو، لأنهم يعرفون أسرار العدو وأسرار الكفار، ويغوصون على أمورهم أكثر من المسلمين، يعني يعلمون حال المشركين وخططهم ونحو ذلك. قال: ومسألة الاستعانة بالمشركين حصلت في غزو العراق للخليج
منذ سنوات كما تعلمون، وأرادت دول الكفر أن تقاتله مع المسلمين، يعني يقاتلون صدام حسين. فحصل بحث في هذا الموضوع، وتوصل العلماء إلى أنه يجوز الاستعانة بالمشركين في هذه الحالة. المقصود هنا في حرب سنة 1991، سنة 1991 لما غزا صدام حسين الكويت، وأراد أن يغزو السعودية أيضا. قال: لأن العدو أقوى منهم ولا يقدرون على قتاله إلا بإعانة هؤلاء، يعني الكفار، لما عندهم من السلاح والقوة، فأجازوا الاستعانة بهم في قتال هذا العدو الكافر الملحد، يعني صدام، العدو الكافر الملحد يقصد الشيخ صدام. نعم. وكانت النتيجة ولله الحمد نتيجة طيبة، هزم الله هذا العدو، والكفار ارتحلوا لما انتهت المهمة ورجعوا إلى بلادهم، فصارت المصلحة في هذه الفتوى، والحمد لله. نعم. Kata Shalal Fauzan hafizahullah taala dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang yang mengikutinya di perang Badar, ya, irji falan astain bimusyrikin. Kembalilah kamu, aku tidak akan meminta bantuan dengan orang musyrik. Hadis riwayat Muslim. Nah, orang ini dari kalangan musyrikin, dia kuat, ya, dia memiliki fisik yang kuat dan ketahanan di dalam peperangan. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk perang Badar, dan itu adalah pertempuran pertama setelah hijrah, datang orang musyrik ini ingin berangkat bersamanya. Dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, aku akan keluar bersamamu supaya aku mendapatkan dari mereka. Maksudnya adalah dia bertujuan untuk mendapat harta dan ghanimah. Para sahabat bahagia, ya, dikarenakan mereka melihat orang musyrik ini, ya, dikarenakan mereka tahu kekuatan dan ketahanannya. Maka Nabi SAW berkata atau bertanya kepada dia, apakah kamu beriman kepada Allah? Dia mengatakan enggak. Kemudian Nabi mengatakan, pulanglah, karena aku sesungguhnya tidak akan meminta pertolongan dengan orang musyrik. Nah, kemudian orang ini diberi hidayah oleh Allah dan berislam, masuk ke dalam dinul Islam. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk ikut serta bersama mereka di perang Badar. Nah, para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya tidak boleh bagi kaum muslimin meminta pertolongan dengan orang-orang kafir di dalam pertempuran. Dikarenakan orang kafir tidak aman dari mengambil rahasia kaum muslimin dan tidak aman di dalam pertempuran. Maka tidak boleh meminta pertolongan dengannya. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan ahli ilmu, yaitu tidak boleh meminta pertolongan dengan orang-orang musyrik secara mutlak. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis tersebut. Nah, pendapat yang kedua, boleh meminta pertolongan dengan kaum musyrikin ketika darurat. Apabila kaum muslimin membutuhkan kepada hal tersebut dalam memerangi musuh. Dan orang musyrik ini memiliki pandangan yang baik dan keberanian. Tidak dikhawatirkan menimpakan sesuatu kepada kaum muslimin. Maksudnya apa? Bagus, ya, pandangannya terhadap di dalam kaum muslimin. Maka tidak ada larangan dari meminta pertolongan dengannya. Dikarenakan Nabi SAW meminta pertolongan dengan kaum musyrikin di perang Hunain.
Maka keluar bersamanya ke perang Hunain sekelompok ahli manusia dari kalangan ahli Mekah yang belum Islam. Di antara mereka Sofwan bin Umayyah. Dia keluar sebelum berislam. Dan Nabi SAW meminjam kepadanya pakaian perang dari besi dan yang lainnya. Mereka keluar bersama Nabi SAW sebelum mereka berislam. Makanya dalil bolehnya meminta pertolongan dengan kaum musyrikin ketika dibutuhkan atau ketika darurat. Dan Ibnu Qayyim memilih pendapat ini dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan sekelompok dari ahli ilmu di antaranya ketika darurat maka tidak masalah dengan syarat ya maka orang musyrik ini aman atau mereka atau kaum musyrikin yang dimintai pertolongan tersebut itu aman. Karena dikarenakan mereka bisa jadi lebih maslahat bagi kaum muslimin dari sisi musuh. Kenapa? Karena mereka mengetahui rahasia-rahasia musuh, mengetahui rahasia-rahasia orang-orang kafir. Ya, mereka bisa menyelami atas urusan mereka ya, lebih maksimal daripada kaum muslimin. Ya. Kemudian permasalahan isti'anah dengan musyrikin itu terjadi di perang Irak, ya di Khalij, yaitu beberapa tahun yang lalu, sebagaimana yang kamu ketahui, ya. Maka ketika itu negeri-negeri kafir ingin memeranginya bersama kaum muslimin. Kemudian terjadi pembahasan dalam seputar masalah tersebut, ya, sampai kepada pandangan para ulama ketika itu membolehkan meminta bantuan dengan musyrikin dalam keadaan tersebut. Itu ketika perang Teluk, ya, ketika perang Teluk melawan Saddam Hussein, karena Saddam Hussein ini sosialis, ya, dia mulhid. Nah, dikarenakan musuh ketika itu lebih kuat dari mereka. Nah, kemudian tidak mampu untuk memeranginya kecuali dengan bantuan mereka, ya, karena mereka memiliki persenjataan dan kekuatan. Maka ketika itu para ulama membolehkan beristi'anah dengan mereka di dalam memusuhi atau di dalam memerangi musuh yang kafir dan mulhid tadi. Dan hasilnya alhamdulillah hasil yang baik dan Allah menghancurkan musuh dan orang-orang kafir tersebut mereka balik lagi ke negaranya setelah beres urusannya, ya. Kemudian ketika itu kemaslahatan ada di dalam fatwa tersebut alhamdulillah. نعم. في الحاشية نقلت كلام الشيخ ابن باز رحمه الله مختصرا في هذه المسألة. والشيخ رحمه الله نقل كلام أهل العلم فيها، وهو كان من اللجنة، بل هو كان رأس اللجنة التي أفتت في ذلك الوقت بجواز الاستعانة بالكفار على صدام حسين. فقال الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى له مختصرا، قال: فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار على قولين، أحدهما المنع من ذلك، واحتجوا على ذلك بما يلي. أولا، هذا الدليل الأول، أولا ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين كان معروفا بالجرأة والنجدة، يعني بالجرأة والقوة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مسيره إلى بدر في حرة الوبرة. حرة الوبرة هذه منطقة غرب المدينة النبوية. نعم، بحرة الوبرة. فقال: جئت لأتبعك وأصيب معك، يعني أريد الغنيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. الحديث. واحتجوا أيضا بما رواه الحاكم في صحيحه عن خبيب ابن يساف، ويضبط أيضا خبيب بن إساف، وهو صحابي.
قال: أتيت أنا ورجل من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا، فقلت: يا رسول الله، إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لم نشهده معك. فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. الحديث. ثم قال الزيلعي في حديث آخر: وروى إسحاق بن راهوية في مسنده عن أبي حميد الساعدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، حتى إذا خلف ثنية الوداع أو ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء، يعني كتيبة حسنة، يريدون أن يقاتلوا معه، كتيبة جيدة. فقال: من هؤلاء؟ قال: هذا عبد الله ابن أبي ابن سلول ومواليه من اليهود، جاء مع مواليه من اليهود يريدون القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رهط عبد الله بن سلام، يعني عشيرة عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام أسلم، لكن هؤلاء كانوا على الكفر، كانوا ما زالوا على دين اليهود. فقال: هل أسلموا؟ قالوا: لا، إنهم على دينهم. قال: قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. ورواه الواقدي في كتاب المغازي ولفظه: فقال: من هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله، هؤلاء حلفاء ابن أبي من اليهود أو من يهود. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ننتصر بأهل الشرك على أهل الشرك. قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ، والحازمي هو من علماء الشافعية، هو أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني. نعم. قال في كتاب الناسخ والمنسوخ، والكتاب هو اسمه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين، ومنهم أحمد مطلقا، يعني الإمام أحمد، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم، وقالوا إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة، فتعذر ادعاء النسخ. وذهبت طائفة إلى أن للإمام، يعني إمام المسلمين، أن يأذن للمشركين أن يغزو معه ويستعين بهم بشرطين: أحدهما أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني، يعني الشرط الثاني، أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين. ثم أسند إلى الشافعي أن قال: الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود بني قينقاع، واستعان في غزوة حنين سنة 8 بصفوان ابن أمية وهو مشرك قبل أن يسلم. فالرد الذي في حديث مالك، يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك في حديث مالك، إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه، فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر. وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين، أي في خيبر وفي حنين. قال: ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا أخرجوا طوعا ويرضخ لهم الإمام، يعني يعطيهم أعطية يسيرة، ولا يسهم لهم، يعني الأسهم المعروفة للمسلمين في القتال. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم أي للكفار. قال الشافعي: ولعله صلى الله عليه وسلم إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه. قال: وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له. انتهى كلام الحازمي من الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ. نعم. وقال النووي في شرحه على مسلم، صحيح مسلم، ما نصه قوله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج
قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة الحديث. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان ابن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه. وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره. وحمل الحديثين وحمل الحديثين على هذين الحالين. وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم، يعني يعطيه عطية ولا يسهم له الأسهم للمسلمين التي تعطى للمسلمين، والله أعلم. انتهى كلامه. وقال الوزير ابن هبيرة وهو من الحنابلة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح قال: واختلفوا هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعاونون على عدوهم، يعني الكفار يعاونون على عدوهم. فقال مالك وأحمد: لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق. واستثنى مالك: إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز، يعني الكفار يكونوا خدما للمسلمين. وقال أبو حنيفة: يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق، ومتى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره. وقال الشافعي: يجوز ذلك بشرطين: أحدهما أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة، والثاني أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه، فإن استعين بهم رضخ لهم، يعني الإمام، ولم يسهم لهم. إلا أن أحمد قال في إحدى روايتيه: يسهم لهم. كان توجد رواية في أحمد رحمه الله أنه يرى جواز ذلك، لكن بالشروط التي مرت. وقال الشافعي: إن استؤجروا أعطوا من مال لا مالك له بعينه. وقال في موضع آخر: ويرضخ لهم من الغنيمة. قال الوزير يعني ابن هبيرة: وأرى ذلك مثل الجزية والخراج. انتهى كلام ابن هبيرة. القول الثاني: جواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين عند الحاجة أو الضرورة، واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله جل وعلا في سورة الأنعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الآية. واحتجوا أيضا بما نقله الحازمي عن الشافعي فيما ذكرنا آنفا في حجة أصحاب القول الأول. وسبق قول الحازمي نقلا عن طائفة من أهل العلم أنهم أجازوا ذلك بشرطين: أحدهما أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، الثاني أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين. وتقدم نقل النووي عن الشافعي أنه أجاز الاستعانة بالمشركين بالشرطين المذكورين وإلا كره. ونقل ذلك أيضا عن الشافعي الوزير ابن هبيرة كما تقدم. واحتج القائلون بالجواز أيضا بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر. ذو مخمر هذا هو ابن أخي النجاشي، وكان صحابيا هذا رضي الله عنه. ذو مخمر رضي الله عنه ابن أخي النجاشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون، الحديث. ولم يذمهم على ذلك، فدل على الجواز، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم. وقال المجد بن تيمية، يعني الجد، جد شيخ الإسلام، في المحرر في الفقه المجلد الثاني: ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة. وعنه: إن قوي جيشه عليهم على العدو ولو كانوا معه ولهم حسن رأي في الإسلام جاز، وإلا فلا. وعنه المقصود عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد، إذن له قولان في المسألة. وقال الموفق يعني ابن قدامة، هنا في المغني، كتاب المغني المجلد الأول: ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة، إذا قيدها بالحاجة. وقال أيضا ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يستعان بمشرك. وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به.
هذا على قوله الثاني. وكلام الخرقي هذا من أئمة الحنابلة. نعم. قال: وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه وخبر صفوان بن أمية. ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى، كافر من باب أولى. نعم. ووجه الأول ما روت عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة، الحديث. ورواه الجوزجاني، وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن خبيب قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدا لم نشهده معهم، يعني جاءوا استحياء فقط قبل أن يسلموا، للعصبية، يعني عصبية لقومهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: فأسلمتما؟ قلنا لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين إلا لضرورة. إلا لضرورة، هذا الكلام الآن لابن قدام. إلا لضرورة، وذكر جماعة لحاجة. وعنه، يعني عن الإمام أحمد: يجوز مع حسن رأي فينا، أي في المسلمين. زاد جماعة وجزم به في المحرر. المحرر يعني الجد المجد ابن تيمية. وجزم به في المحرر وقوته بهم بالعدو. قال ابن المنذر: والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت. انتهى كلامه. وقال الحافظ، يعني ابن حجر، في التلخيص، وهو التلخيص الحبير. نعم. بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين والأحاديث المانعة من ذلك ما نصه ويجمع بينه، يعني حديث عائشة، وبين الذي قبله، يعني حديث صفوان بن أمية، ومرسل الزهري بأوجه ذكرها المصنف منها، وذكره البيهقي عن نص الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الرغبة في الإسلام، يعني توقع أنه إذا رده سيسلم، تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم، فصدق ظنه. وفيه نظر من جهة التنكير في سياق النفي، ومنها أن الأمر فيه ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام، وفيه النظر بعينه، ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها، يعني نسخت. قال: وهذا أقربها وعليه نص الشافعي. وقال في الفروع، من في الفروع؟ يعني ابن مفلح الحنبلي. قال: ويكره أن يستعين بكافر، يكره. وقال صنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام على شرحه لحديث عائشة: ارجع فلن أستعين بمشرك. والحديث من أدلة من قال لا يجوز الاستعانة بالمشرك في القتال، وهو قول طائفة من أهل العلم. وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك. الهادوية هؤلاء شيعة من فرقة من فرق الشيعة الزيدية. نعم. المشكلة الصنعاني يعني كان ينقل عنهم، الله المستعان، وبعضهم يعني قال هو منهم، وقال بعضهم أن الشوكاني كان منهم، وهذا يراجع ينظر فيه. نعم. قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان ابن أمية يوم حنين، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم. أخرجه أبو داود والترمذي عن الزهري مرسلا. ومراسيل الزهري ضعيفة. قال الذهبي: لأنه كان خطاء، يعني الزهري، ففي إرساله شبهة تدليس. وصحح البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي أنه ردهم. قال المصنف:
يجمع بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه، أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها، وهذا أقرب. وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين فألفهم بالغنائم، وقد اشترط الهادوية أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام، يعني لا يثق بهم، مسلمون لا يثق بهم. وفي شرح مسلم أن الشافعي قال: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة استعين بهم، وإلا فيكره. ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لأنه مظهر للإسلام، قال لاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي وأصحابه. وهذا آخر هذا كلام الآن هو كلام شيخ بن باز، وهذا آخر ما تيسر نقله من كلام أهل العلم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. Di dalam Hasyiah berkata Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah dalam Majmu' Fatawa secara ringkas, sungguh ulama telah berbeda pendapat. Ya. Para ulama rahimahumullah telah berbeda pendapat berkaitan dengan hukum meminta bantuan dengan orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang kafir. Ada dua pendapat. Pertama, melarang dari hal tersebut. Mereka berhujah bahwasanya ya, mereka berhujah atas hal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut. Pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah, bahwasanya ada seseorang dari kalangan kaum musyrikin yang dia dikenal dengan pemberani, ya. Dia mendapati Nabi SAW di perjalanannya menuju Badar, yaitu di wilayah Harrah al-Wabarah. Kemudian dia berkata, ji'tu li'attabi'uka wa usibu ma'aka. Aku datang karena ingin ikut denganmu dan supaya mendapat bagian bersamamu, itu ghanimah. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda atau bertanya, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Dia mengatakan tidak. Kemudian Nabi mengatakan, pergilah kamu, kembalilah kamu. Aku tidak akan meminta bantuan dengan orang musyrik. Al-Hadis. Demikian juga mereka berhujah dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya dari Khubayb ibn Yasaf. Dia berkata, aku datang ya, bersama seseorang dari kaumku kepada Rasulullah SAW dan dia ingin berperang. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, inna nastahi an yashhada qaumuna mashhadan. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita malu ya ketika kaum kita menyaksikan suatu pemandangan ya yang kami tidak menyaksikannya, belum menyaksikan bersama mereka. Maka kemudian mengatakan aslam tuma, apakah kalian telah berislam? Fakulna, kemudian kami jawab, la. Qal, ya. Nabi bersabda, sesungguhnya kami tidak meminta pertolongan dengan orang-orang musyrik. Kemudian kata Rawi, kemudian kami Islam dan menyaksikan bersamanya. Ya. Al-Hadits. Kemudian berkata Az-Zailai dalam hadis yang lain, Ishaq ibn Rahuyah meriwayatkan dalam musnadnya dari Abi Humaid As-Sa'idi, dia berkata, Rasulullah SAW keluar di hari Uhud sampai meninggalkan wilayah Saniyatul Wada. Kemudian beliau melihat ke belakangnya. Maka ternyata ada Katibah Hasna, ada pasukan yang baik, yang bagus ya.
Kemudian beliau bertanya, siapa mereka? Qalu, mereka menjawab, itu adalah Abdullah bin Abi ibn Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan maulanya dari kalangan Yahud. Dan mereka adalah satu kabilah, satu lahat, satu kelompok dengan Abdullah bin Salam yang masuk Islam. Kemudian dia berkata, atau Nabi menanyakan, hal aslamu, apakah mereka telah berislam? Mereka menjawab, belum. Ya, mereka masih di atas agamanya. Kemudian dia mengatakan, ucapkanlah kepada mereka, nanti mereka kembali. Karena sesungguhnya kita tidak minta bantuan kepada musyrikin atas muslimin. Kemudian Al-Waqidi mereka dalam kitab Al-Maghazi dan lafadznya, faqala man haula, dia berkata, siapa mereka? Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, haula'i khulafai ibn Ubay min Yahud. Ya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, mereka adalah para halifnya Ibnu Ubay dari Yahudi. Faqala alaihi salatu wassalam, la nantasib bi ahli syirik wala ala ahli syirik. Kita tidak meminta pertolongan kepada ahli syirik untuk melawan ahli syirik. Berkata Al-Hazimi dalam kitab An-Nasih dan Mansukh, para ahli ilmu berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut. Maka sekelompok atau sejamaah dari kalangan ulama ya, lebih berpandangan melarang, ya, meminta bantuan kepada orang-orang musyrik. Dan di antara mereka adalah Ahmad secara mutlak. Ya, mereka berpegang dengan hadis Aisyah yang telah lalu, dan mereka mengatakan, ya, sesungguhnya riwayat yang menyelisihinya tidak bisa menandinginya dalam kesahihan, sehingga tidak mungkin diklaim adanya nasakh. Namun sebagian kelompok ulama berpandangan bahwasanya seorang imam mengambil, ya, seorang imam wadhahaba taifan ila anna lil imam, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya bagi imam boleh mengizinkan bagi musyrikin untuk berperang bersamanya dan meminta bantuan dengan mereka dengan dua syarat. Salah satunya adalah ketika kondisi kaum muslimin sedikit, dengan artian memang membutuhkan kepada hal tersebut. Yang kedua, hendaknya mereka di antara yang dipercaya, ya, tentang mereka di dalam urusan kaum muslimin. Kemudian dia mengisnadkannya kepada Syafi'i dan mengatakan, ya, bahwasanya orang yang alladzi rawa Malik, bahwasanya yang diriwayatkan oleh Malik bahwasanya Nabi SAW menolak orang musyrik atau musyrikin dan tidak mau meminta bantuan dengan musyrik dan terjadi perang Badar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan di dalam perang Khaybar setelah perang Badar. Ya, dua tahun setelah perang Badar. Ya, dengan Yahudi Bani Quraisyah. Ya, dan di perang Hunain beliau minta bantuan, ya, yang terjadi pada tahun ke-8 minta Hijriah, minta bantuan kepada Sofwan bin Umayyah, dan ketika itu dia masih musyrik. Ya. Baik. Dan kemudian mengembalikan, ya, farad alladzi fi hadis, ya, maka bantahan yang ada dalam hadis Malik, ya, apabila dikarenakan bahwasanya itu adalah pilihan di dalam hal tersebut, maka menjelaskan bahwasanya meminta bantuan dengannya, ya,
Bahwasanya dia annahu mukhayyarun fi dzalik, bahwasanya dia diberi pilihan di dalam hal tersebut antara meminta bantuan ya, dengannya atau menolaknya, sebagaimana ya beliau boleh menolak bantuan dari seorang muslim karena suatu makna yang dikhawatirkan. Maka salah satu dari kedua hadis tersebut tidak menyelisih yang lainnya. Nah, dan apabila karena dia orang musyrik, maka sungguh telah dinasakh ya, setelahnya, yaitu dengan meminta bantuannya beliau dengan musyrikin. Maka tidak mengapa meminta bantuan dengan musyrikin atas memerangi musyrikin apabila mereka keluar dengan sukarela ya, dan mereka diberikan bagian namun tidak diberikan saham ya, mereka dikasih upah namun tidak diberikan saham dari ghanimah. Kemudian tidak sabit dari dalam saham bahwasanya Nabi memberikan saham bagian dari ghanimah untuk mereka. Berkata Syafi'i, ya, la'allahu sallallahu bisa jadi Nabi sallallahu tidaklah ya menolak seorang musyrik yang beliau tolak di perang Badar, ya, melainkan karena Nabi berharap dia masuk Islam. Ya. Kemudian beliau mengatakan wadzalika wasi'un lil imam. Ya, yang demikian itu luas bagi imam untuk menolak musyrik atau mengizinkannya. Ya. Entah kalamu. Kemudian berkata Nawawi dalam syarah Sahih Muslim yang nasnya yaitu perkataan dari Aisyah bahwa Nabi SAW keluar sebelum Badar. Ya. Maka tatkala beliau berada di halatul wabar, itu hadis ya. Dan telah datang dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW meminta bantuan dengan Safwan bin Umayyah sebelum dia Islam. Maka sebagian dari kalangan ulama mengambil hadis pertama secara mutlak. Dan berkata Syafi'i dan yang lain, apabila orang kafir tersebut baik pandangannya tentang kaum muslimin dan memang membutuhkan untuk meminta bantuan untuk meminta bantuan dengannya, ya. Jadi untuk beristianah dengannya, ya. Kemudian ustu'ina bihi wa ila fayuqrah. Maka tidak mengapa meminta bantuan dengannya. Maka kalau tidak tidak dibutuhkan hal tersebut, maka hal tersebut dimakruhkan atau dibenci. Nah, kemudian maka kedua hadis tersebut dibawa kepada dua keadaan ini. Dan apabila orang kafir tersebut hadir, ya, dengan izin, maka diberi upah, ya, namun tidak diberi saham. Wallahu a'lam. Berkata Al-Wazir Ibn Hubayr dalam kitabnya Al-Ifsah an Ma'anis Sihah. Para ulama berselisih pendapat apakah boleh kaum musyrikin dimintai pertolongan untuk memerangi Ahlul Harab, ya, atau mereka dibantu untuk melawan musuh mereka. Berkata Malik dan Ahmad, tidak dimintai bantuan dengan mereka dan tidak dibantu, dan mereka tidak dibantu secara mutlak. Namun Malik mengecualikannya, kecuali mereka menjadi pelayan bagi kaum muslimin, maka itu dibolehkan. Berkata Abu Hanifah, meminta bantuan dengannya, ya, dan menolong mereka secara mutlak, ya, yaitu ketika kapan hukum Islam yang pada umumnya berjalan atas mereka, maka apabila hukum syirik yang memang dominan, maka hal tersebut dimakruhkan, dibenci, ya. Berkata Syafi'i, dibolehkan hal tersebut berdasarkan dua syarat. Yang pertama, ya, di tengah-tengah kaum muslimin memang kurang,
dan di tengah-tengah kaum musyrikin itu banyak pasukannya. Yang kedua, ya, maka dia harus tahu dari kalangan musyrikin tersebut memiliki pandangan yang bagus tentang Islam dan ada kecenderungan terhadapnya. Dan apabila mereka dimintai pertolongan, maka tentu mereka diberi upah, namun tidak diberi saham. Hanya saja bahwasanya Ahmad berkata Imam Ahmad di dalam salah satu kedua riwayatnya, ya, mereka diberikan saham atau diberikan bagian. Berkata Syafi'i, ini tajiru u'tu, ya. Kalau mereka itu disewa, ya, tentara sewaan, maka diberi dari harta, ya. Kalau tidak, ya, baik. Ustujiru u'tu min mal la malika lahu bi'ainihi. Jadi mereka diberi dari harta yang tidak apa dimiliki secara personalnya, ya, bi'ainihi. Nah, berkata di tempat yang lain, ya, diberi upah bagi mereka dari ghanimah. Berkata Al-Wazir, aku memandang hal tersebut seperti jizyah dan kharaj. Nah, kemudian pendapat yang kedua, bolehnya meminta pertolongan dengan kaum musyrikin di dalam memerangi kaum musyrikin ketika hajah dan darurat. Mereka berhujah atas hal tersebut dengan dalil-dalil di antaranya firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-An'am, "Wa qad fasalakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaih." Sungguh Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali sesuatu yang kalian madarat, butuh kepadanya. Al-ayah. Dan mereka juga berhujah dengan apa yang dinukil oleh Al-Hazimi dari Asy-Syafi'i sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya di dalam hajinya para, ya, eh, eh, dan mereka berhujah juga dengan apa yang dinukil oleh Al-Hazimi dari Asy-Syafi'i sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya di dalam hujahnya kelompok yang berpandangan dengan pendapat pertama, ya. Dan sebelumnya pandangan Al-Hazimi itu dinukil dari sekelompok dari kalangan ahli ilmu bahwasanya mereka membolehkan hal tersebut dengan dua syarat. Salah satunya adalah hendaknya di tengah-tengah kaum muslimin memang sedikit, dengan artian memang hajah atau kebutuhan menuntut kepada hal tersebut. Ya, yang kedua, ya, hendaknya mereka di antara yang dipercayai, ya, bisa percaya berkaitan dengan urusan kaum muslimin. Dan sebelumnya telah lalu penukilan An-Nawawi dari Asy-Syafi'i bahwasanya boleh, ya, meminta bantuan dengan musyrikin dengan dua syarat yang disebutkan, kalau tidak maka dimakruhkan atau dibenci, ya. Dan dia juga menukil dari Asy-Syafi'i dan Al-Wazir Ibnu Hubairah sebagaimana sebelumnya, ya. Nah, kemudian yang berpendapat bolehnya hal tersebut beralasan berhujah dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Mismar. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, satu salihun rum sulhan. Kalian akan berdamai dengan Romawi. Ya. Satu salihun rum sulhan amanna. Aminan. Ya, sulhan aminan. Ya, perdamaian yang aman. Wa tagzuna antum wahum aduwan min waraikum. Dan kalian, ya, berperang, ya, dengan mereka melawan musuh yang ada di belakang mereka. Kemudian kalian mendapatkan kemenangan dan harta rampasan. Nah, Nabi tidak mencela mereka atas hal tersebut. Ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Namun hal tersebut dibawa pemahamannya kepada kebutuhan atau darurat sebagaimana sebelumnya. Berkata Al-Majid Ibn Taimiyah di dalam kitab Al-Muharrar dalam fikih, tidak boleh meminta bantuan dengan orang-orang musyrik kecuali karena darurat. Dan darinya dari Imam Ahmad maksudnya, walaupun dia kuat, ya, pasukannya, ya.
apa wa anhu, dan dari Ahmad tadi, in qawiya jaishuhu alaihim, apabila pasukannya kuat atas mereka dan atas musuh, ya, kalau sekiranya mereka bersamanya, ya, kalau sekiranya mereka bersamanya, dan bagi mereka dan mereka memiliki pandangan yang bagus tentang Islam, maka hal tersebut dibolehkan. Kalau tidak, maka nggak dibolehkan. Entah kalamuhu. Kemudian berkata al-muwafaq itu Ibnu Qudamah, tidak boleh meminta bantuan dengan orang musyrik kecuali ketika hajat, ketika butuh. Dan dia berkata dalam kitab Al-Mughni, faslun la yusta'anu bi musyrik. Ya, tidak, orang musyrik tidak dimintai pertolongan. Maka dengan hal tersebut berkata Ibnu Munzir dan Al-Azujani dan sekelompok dari kalangan ahli ilmu dan dari Ahmad, ya, yang menunjukkan bolehnya meminta pertolongan dengannya. Dan kalam Al-Khiraqi menunjukkan hal tersebut juga ketika memang dibutuhkan. Itu merupakan mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Az-Zuhri yang kami sebutkan dan berdasarkan khabar Safwan ibn Umayyah, dan disyaratkan, ya, bahwasanya yang dimintai pertolongan dengannya, ya, memiliki pandangan yang bagus tentang kaum muslimin, ya. Baik. Nah, maka apabila tidak aman di atas mereka, maka tidak diperbolehkan, ya, meminta pertolongan dengannya. Ya, dikarenakan apabila kita melarang untuk meminta pertolongan kepada orang yang, ya, tidak bisa dipercaya dari kalangan kaum muslimin, ya, seperti al-mukhadhil yang suka mengembosi, menakut-nakuti, maka tentunya orang-orang kafir lebih-lebih. Nah, kemudian dan wajah yang pertama, ya, apa yang dikatakan oleh Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW keluar menuju Badar sampai apabila beliau berada di Harrah al-Wabarah. Itu hadis riwayat Al-Juzani dan riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Khubaib. Dia berkata, aku mendatangi Nabi SAW dan dia ingin perang, dan aku dan seseorang dari kaumku belum muslim, ya, belum Islam. Nah, kemudian, ya, fakulna, kemudian kita berkata, sebenarnya kita betul-betul malu ketika kaum kita menyaksikan suatu pemandangan yang kita tidak menyaksikannya bersama mereka. Fakal, kemudian Nabi mengatakan, fa'aslamtuma, maka kalian telah Islam. Kula, kita berkata, la, belum. Ya. Kemudian, ya, Nabi bersabda, fa'inna la nasta'in bil musyrikin alal musyrikin. Sesungguhnya kita tidak meminta bantuan kepada kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum musyrikin. Illa li darurat, kecuali karena darurat. Dan sebagian kelompok jamaah dari kalangan ulama menyebutkan untuk kebutuhan. Dan wa anhu, dan dari Imam Ahmad, dibolehkan, namun, ya, disertai dengan bagusnya pandangan tentang kita, ya. Dan sekelompok ulama menambahkan dan menegaskan dalam kitab Al-Muharrar, ya, dan kekuatannya dengan mereka itu dengan musuh. Berkata Ibnu Munzir yang menyebutkan bahwasanya mereka dimintai pertolongan itu tidaklah sabit. Berkata Al-Hafidz di dalam At-Talkhis, setelah menyebutkan hadis-hadis yang datang yang berkaitan bolehnya meminta bantuan kepada musyrikin dan hadis-hadis yang melarang dari hal tersebut, yang nasnya, ya, wa yajma'u bainahu, yakni hadis Aisyah, wa baina alladhi qablahu, yakni hadis Safwan, dan digabungkan antaranya itu hadis Aisyah dan, ya,
yang sebelumnya, ya, yaitu hadis Sofwan bin Umayyah dan mursal Az-Zuhri dengan berbagai sisi disebutkan oleh musannif, di antaranya yang disebut oleh Al-Baihaqi dari Nas Asy-Syafi'i, ya, bahwasanya Nabi SAW memiliki firasat, ya, terhadapnya, bahwasanya dia memiliki kecenderungan terhadap Islam. Kemudian Nabi menolaknya, berharap dia masuk Islam, dan tentu dugaannya benar, yang membenarkan dugaannya. Dan di dalam hal tersebut terdapat nazar, harus ditinjau ulang dari sisi tankir dalam susunan kata menafikan. Dan di antaranya bahwasanya perkara tersebut dikembalikan kepada imam. Ya. Taib. Maka dalam hal tersebut, ya, terdapat pandangan. Ya. Kemudian di antaranya bahwasanya isti'anah apabila sebelumnya terlarang kemudian diberi rukhsah, diberi keringanan di dalam hal tersebut. Maka ini yang pandangan yang lebih mendekati. Dan Nas Syafi'i berada di atas hal tersebut. Nah, kemudian di dalam kitab Furu dikatakan dimakruhkan meminta bantuan dengan orang kafir. Berkata As-Sanani dalam Subulus Salam, ya, ketika menjelaskan hadis Aisyah, kembalilah irji. Ya, kemudian aku tidak akan meminta pertolongan dengan orang musyrik. Dan hadis, ya, wal hadis min adillati man qala, dan hadis yang dalil yang mengatakan tidak boleh meminta bantuan dengan orang musyrik dalam pertempuran. Ini merupakan perkataan sekelompok ahli ilmu. Dan Al-Hadawiyah, Abu Hanifah dan para pengikutnya berpandangan bolehnya hal tersebut. Hadawiyah ini termasuk kalangan Syiah Zaidiyah. Ya. Dikarenakan Rasulullah meminta bantuan kepada Sofwan bin Umayyah di hari terjadi pertemuan Hunain. Nabi minta bantuan dengan Yahud, Bani Qunaiqa, ya, dan mereka diberi upah. Hadis tersebut adalah dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Zuhri secara mursal. Dan marasil Az-Zuhri itu lemah, dhaif. Berkata Az-Zahabi, dikarenakan dia banyak kekeliruan, maka ketika dia mengirsalkan dikhawatirkan ada syubhat dan tadlis. Betul Al-Baihaqi di dalam hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya beliau mengembalikan mereka, menolaknya. Berkata musannif, wa yajma'u baina ar-riwayat, menggabungkan di antara riwayat, ya, bi anna alladhi radduhu yauma Badar tafarrasa fihi ar-raghbah fil Islam. Bahwasanya yang ditolak Nabi di hari Badar, ya, beliau berfirasat dengannya, dia ada kecenderungan terhadap Islam. Maka Nabi mengembalikannya karena berharap dia masuk Islam. Dan fasadaqa dhannahu, ya, maka sangka Nabi itu benar. Ya. Atau bahwasanya isti'anah itu dilarang, kemudian diberi rukhsah di dalamnya, dan inilah yang pendapat yang lebih mendekati. Dan kaum muslimin ketika perang Hunain meminta bantuan dengan sekelompok dari kalangan kaum musyrikin. Ya, maka, ya, taib. Wa qad ista'ana yauma Hunain. Ya, jadi Nabi SAW pada terjadi perang Hunain meminta bantuan, ya, dengan sekelompok kaum musyrikin. Kemudian Nabi, ya, mengambil hati mereka, ya, mentalif atau berusaha mengambil hati mereka dengan ghanimah-ghanimah. Dan Al-Hadawiyah mensyaratkan, ya, bahwasanya bersamanya harus, ya, ada kaum muslimin yang menyendiri, ya, atau berpisah dari mereka untuk melancarkan hukum-hukum.
Ya, dan di dalam Syarah Muslim bahwa Syafi'i mengatakan apabila orang kafir ini bagus pandangannya tentang kaum muslimin dan memang kebutuhan menuntut hal tersebut, menuntut untuk beristi'anah, ya, maka tidak mengapa beristi'anah dengannya, namun kalau tidak seperti itu dimakruhkan. Ya, dan dibolehkan, ya, meminta bantuan dengan orang munafik secara ijma. Ya, karena kan Nabi SAW meminta bantuan kepada dengan Abdullah bin Ubay dan sahabatnya atau yang menjadi kawan-kawannya. Ya. Dan itu akhir yang mudah dinukil dari kalam ahli ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, نعم. طيب، وفي هذا المسألة سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يجوز الاستغاثة بالكفار فيما يقدرون عليه؟ فأجاب: عند الحاجة لا بأس، عند ضرورة لا بأس. الضرورة لا بأس. إذا جاءك سبع يفترسك وعندك كافر مسلح، ما تقول له ساعدني؟ هذا أمر جائز. هذه أمور مباحة. نعم. Sesuai Fauzan Hafizullah pernah tanya, apakah boleh, ya, beristighosah dengan orang kafir? Maksudnya apa? Meminta penyelamatan dengan orang-orang kafir di dalam perkara yang mereka memiliki kemampuan. Saya menjawab, ketika dibutuhkan nggak masalah, ketika darurat nggak masalah, ketika darurat tidak masalah. Contohnya ada datang kepadamu hewan buas yang hendak menerkammu, dan di sisimu ada orang kafir yang memegang senjata. Kemudian kamu katakan kepadanya, tolonglah aku. Maka ini perkara yang boleh. Ini perkara yang sifatnya mubah. Nah, نعم، نقف هنا وإن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم.